हेलो फ्रेंड्स समस्त को जुहार गुड मॉर्निंग केंता अच्छन समस्ते आशा करछे समस्ते बहुत 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 भल से थे आउ मुई भी भल अच्छे बहुत भल अच्छे आज देखुन आज शीतल षष्ठी सरवा बेले आज प्रोसेसन अच्छे आज 20 तारीख हो गलान आउ बढ़िया लगला 2-3 दिन पूरा आमर इने जेन हेसी बढ़िया लगसे आज निके प्रोसेसन देखी जिमा बेले एबे हादे इटा पूजा तो आज नहीं करी आउ काम धाम सब सरलान आमर जेन काम करसन माउसी से 4 दिन हलान नियाबार सब काम सकालू करवा के पड़ुछे बेले 2टा सुईचन ताली स्कूल मामुन 25 तारीख खुलबार इशारटा नहीं जना पड़बार ताली के भेजे मेसेज नहीं आसबार ताली बेले निके चलुन वीडियो रे कंटिन्यू रहन आउ मुझे देखो डाइटिंग करुचे कि मुह टे सुखा सुखा लगुचे कि बाबा एते मुश्किल डाइटिंग करवाटा काଣା कहमे आउ तो चलुन वीडियो रे कंटिन्यू रहन तलके जासी 2टा सुईचन ताली महाराणी माने राति जाक नाट करुछन मुई तो 12 बाजे शुई पड़ुछे पूरा मत झुमरा भी नहीं लगा दोपहर तो बिल्कुल भी नहीं शुए पूरा एबे टिके ठंडा लगुचे घर बेले दोपहर भी शुई पड़ुछे बेले राति निद नहीं लगा काली पूरा 12 बजे नु मोबाइल छाड़ी करी शुईबार चेष्टा करली 1:30 बजे जाकरी शुईछे मुई तो जैसी कपड़ा कुपड़ी तो वाशिंग मशीन लगे दीछे हेनु तलो रांधी कर आसले पर काच में मुँह टे सुखले केते भल लगसी ना वेट कमुचे मुझे कहमी आपण मांको डिटेल सब पूजा टे सर जो काली काली वीडियो रे कहमी आज काकड़ा खाइमी भी जे आपण मानको देखामी ठीक अच्छे चलो इहादे आमर घरे कहीं भी नहीं माँ बापा जैसन नानी घर के आउ दादा नानी जैसन गाँ के बेले आम जेन चाषबास जेन जमी बाड़ी अच्छे से चाषबास तो देखी गला वर्ष पुटल काकड़ा मान सब जगह हो तो सेमके जाइछन और मुझे मोर एकला ऊपर एक 2 छुआ शुईछन डर तो नहीं लगे जे डर भी लगती है एकला रह भल नहीं लगे आम रांधुचे रंधा घरे आजिर रंधाबढ़ा देखुन आईटा आलू भर्ता होचे आलू भर्ता कराई बेले नहीं आज बापा माँ जाइछन नानी घर की आ दादा नानी भी तो पछे आए खाए बेले आमर तो जाना हेले भी चली जासी आ मुई तो यहाँ डाइटिंग अच्छे मुझे मोर लगे काଣା अलग बनामी खाएमी बेले से लगे आलू भर्ता बनई दीछे आईटा बनई दीछे आम खटा देखो आम खटा बनई दीछे आईटा दाल सब टिके रंधा होती लगी आटा डाली हो गला भात भी हो गला न 11 नहीं बजबार तली मोर रंधा बड़ा खत्म आलू भर्ता भल लगसी बाकी मुई मोर लगे केन सूप बनामी कि सलाड खाएमी कि काଣା खाएमी जेनिके कि बेसन रो चिला बनामी से सड़ा बनामी से लगी कि ऑमलेट बनामी जाना हेला बनामी और खाएमी पछे बाकी इटा एतकी हो गला न नानी आसले फिर जब काଣା करबे बोले करबे आज माछ मांस तो घर के कहीं भी नहीं आनी मैंने से शीतल षष्ठी रे बिजी असन ये तो खाइबार भी नहीं आमे माँ बापा तो साड़े जाइछन बापा थे टे जेनता हेले भी आनबाके पड़सी बाकी फुर्सत आज मुझे बनई यहाँ लाउर सूप आउ एत टेस्टी लगला जदि दरकार बेले आपण मैंने मत रेसिपी लिखे बेले मुझे रेसिपी देदेमी आपण मान को बहुत टेस्टी पूरा यम्मी लगला सकाले मुझे चना मुग गजा मुग सब सालाड खाई ब्रेकफास्ट रे तापर लंच रे एटा मुझे सूप बनई देख लाउ माने भी अच्छे आउ इधर धनिया पतर कंचा मिर्चा सब दे देछे पूरा मस्त टेस्टी करी एटा गुटे बाउल अच्छे आ गुटे बाउल इटा भी एतकी अच्छे सब मुझे फिनिश करमी हेटा तो आज मोर लंच थिला एतकी आ काली मोर केते वेट कमबा जेनिके सेटा टिके देखबार लगी चाहूचे इटा आम प्रोसेसन देखबार लगी पले आसलु न आउ भगवान दयारु 3 दिन टे जेन यहाँ शीतल षष्ठी हेलानी के किसी भी वर्षा धुका पवन किसी भी नहीं है भल भल से सब कटिगला आईटा शिव पार्वती देखुन रेडी ही करी बलद उपर बसिक पले आसले न आउ यहाँ स्टार्ट हो जावा सब जे जार गाड़ी मन को बसबे जेनता करी सब मेन है अघोरी मानकर डांस है इथिर लगी बोली समस्ते पागल आउ भिड़ जे नि कहन तापर यहाँ मामुन मुई आ नानी घर आसीचु बेले यहाँ आलती देवे आउ भगवान आलती हेबा तापर यहाँ बाहर कराबे
ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲତି ଦେଲେ ମୁଇଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନି ଥାଇ ବେଲେ ଦୁରିଆରୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଫାଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରୋସେସନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପଲାବେ ନ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀ କେ ବି ତାଙ୍କ ନନ୍ଦ ମାନେ ବାଟ ସେକ୍ସନ୍ ବେଲେ ଟିକେ ସେଟା ଗୋଟେ କେତେ ଇମୋସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ ପୁରା ଭାବିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗି ଆସି। ଆଉ କେତେ ଖୁସ୍ ଲାଗୁସି ସେଟା ମାନେ ଭାବିକରି। ଆଉ ଆମର ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଏତ୍କି ପାଖୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁଁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଚାଲୁନ୍ ମୁଁ ଦେଖଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଲୁ କେତେ କାଣା କାଣା ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁ ରେଡ଼ି କଲେନ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ନେବି ଏ ମାମୁନ ଗରିଲା ଆଉଛି ବେଟା ହେ ଦେ ଗରିଲା ଗରିଲା ହାय করছে হে দেখ মহাপুরু আইলে না ইনসান তো বলি জানিছু তো মহাপুরু আইলে ইনসান বলছি এটা দেখুন এটা শিব পার্বতী সাଙ୍ଗে এটা আমি ফটো উঠালি তারপরে ইহাদে এটা স্টার্ট হয়ে গলা গীত বাজুছে সেতলে ভয়েস ওভর দিয়ে দউছে আউ এটা সব গাড়ি মানে লাগলা ন যে যার গাড়ি কে চড়লে ন আউ ইহাদে এটা স্টার্ট হয়ে গলা ন প্রসেসন আগে তো কেতে দুরিয়া সবু লাগিছে সে নাচ মানে ঘুড়কা হেলা কেতে সে সম্বলপুরি কেতনি কেতে আগে অছে আউ এটা আমি কেতে পছে অছু আউ যেন প্রকারর ভিড় থিলে কিনি ভিড় থি পুরা সে মামুন কে ধরিকি ଯିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଇହାଦେ ଷଣ୍ଢ ବାବା ବି ଗୋଟେ ଇଟା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ବନା ହେଇଛି ସେଟା ବି ଯାଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଇଟା ନିକେ ଡାନ୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ନିକେ ଅଘୋରୀ ବାବା ମାନେ ଏତେ ଖତରନାକ ଦିଶୁଛନ୍ ଯେ ନିକେ ସବୁଥିରେ ଖତରନାକ ବେଲେ ସେ କାଲି ମାତା ଗୋଟେ ଜଣେ ବାହାରିଛେ ଆଉ ସେ କାଲି ମାତାକେ ଦେଖଲେ ହିଁ ଡର ଲାଗିଯାଉଛେ ପୁରା ବେଲେ ନିକେ ଇଟା ମହାଦେବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ହାତ ହଲଉଛନ୍ ହେଟା ଆଉ ବସିଛନ୍ ପୁରା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗୋଟେ କିଛି ନି ସେ ପୁରା ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ହେଟା ସେ ଯେନ୍ ନିଆଁ ଜାଲିକରି ଯେନ୍ ସବୁ ଯେନ୍ ଶୋ ଗୋଟେ କରିସାରିଲେନ ତଥାପି ବି ଆମେ ଦେଖି ନି ପାରିଲୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ କେନ୍ ଭିତରକେ ପଶି ପୁଷା କରି ଯାଇକରି ଦେଖିନି ହଉତେ ଇଆଡ଼େ ମାମୁନ ଫେର ଥିଲା ଏକଲା ହେଲେ ପଶି ପୁଷା ବି ଯାଇଥିତି ବେଲେ ଯେନ୍ଟା ମାନେ ବି ସେ ଯେନ୍ ଶୋ ମାନେ ଅଟକି ଅଟକି କରି ବାଟେ ବାଟେ ଛକେ ଛକ କରୁଛନ୍ ସେଟା ମାନେ ବି ଦେଖିନି ହେବାର୍ ଆଉ ଇଟା ମାନେ ଦେଖଲୁ ଦୂରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖଲୁ ଇଏ ତ ନିକେ ସେ ଭିତରେ ଥିଲେ କେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ହେଲେ ବନେଇ ଦେସି କି କାଣା ବେଲେ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ପପୁଲାର ହେଇଗଲାନ ଆଉ ବରପାଲି ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା ସବୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମେନ୍ ଆକର୍ଷଣ ଏଇଟା ଆଉ ଇଥର ନିକେ ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ନିକେ ସବୁ କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବି ମିଳିଛେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମିଳୁଥିଲା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଲାଗି ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲିକି ବି ମିଳିଛେ 9ଟା କମିଟିକି ଇଥର ନାଇଁ ଗଲା ବର୍ଷରୁ ମିଳିଛେ 2 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ତ କିଛି ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ସେମାନେ ମାନେ ବି ସବୁ କରୁଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ରହିଗଲି ଆଗକେ ଦେଖେଇ ଦେତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା କାଣା ସବୁ ଥିଲା ଯେ ଦେଖି ବୋଲେ ନିଜେ ତ ଦେଖିନି ଆରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା ଦେখাମି ଆଉ ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିଛେ ବୋଲିକିରି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେବାକେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା
ତ ଏଇଟା ନିକେ ଆମେ ଆସିକରି ଛକେ ଇନେ ଜଗିଥିଲୁ ଆଉ ଇଟା ଟିକେ ହେଲେ ପାଖୁ ବେଲେ ବି ଅଛେ କେତେ ପଛେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଭଲସେ ସାମ୍ନାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇନି ହେଲା ତ କାଁ କର୍ମା ଛାଡ଼ୁନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ସବୁ ଏଟା ମାନେ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯେ ନିଆଁ ଯେନ୍ ଜଲେଇଛନ୍ ନିକେ ପାଖେ ଥିବାର୍ଟା ବି ବିପଦେ ଶାଢ଼ୀ ପଟାରେ କେନ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ବେଲେ ଫସିଗଲ ବେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏକା ମତେ ଏଇଟା ନିଆଁ ନୁଇଁ ବେଲେ ବड़ा ଡର ଲାଗ୍ସି ବା ବେଲେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପଛେ ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ଆଉ ହେଟା ଗୀତ ଲଗେଇଛନ୍ ବୋଲିକି ନିକେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇ ଦଉଛେ ଆଉ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଶୁଥିଲେ ସେ ପାର୍ବତୀ ମାଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ ଦୁଇ ଲୋକର ଯୋଡ଼ି ପୁରା ଏଇଟା ଆମେ ଘରକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁନ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଁ ଫଲ୍ଟେ ଯେ କିଏ କହିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ମାମୁନ୍ ଫେର୍ ଏଇଟା ଅଟା ରୁଟି କରୁଛେ ଏଇଟା ନାନୀ ହେଟା ବେଲୁଛନ୍ ମୁଇଁ ରୁଟି ସେକୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଲୁ ଆରୁ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ ଇଏ ତ ଖାଇ ଖୁଆକରି ଆସିବେ ହେନୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକରି ଆଇବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାଖନ୍ ଶାଗ ଦାଦା ଆନିଛନ୍ ଆମର ସେ ଗାଁଟା ଯେନ୍ କହୁଥିଲି କଅଁଲି କଅଁଲି ଶାଗ ଅନା ହେଇଛେ କାଲ୍କେ ରନ୍ଧା ହେବା ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଶାଗ ଆଉ ଜହ୍ନି ବି ଅନା ହେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା କୁନ୍ଦରୁ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଜଙ୍ଗଲି କୁନ୍ଦରୁ କି ଗାଁ ଗୋଟେ ବୋଲସନ୍ ହେଟା ପୁଟଲ୍ ପୁଟଲା ସବୁ ଆନିଛନ୍ ହେଟା ଆଉ ଆଜି ନିକେ ବେଶୀ କିଛି ନି ରାନ୍ଧିନ ଆଲୁ ଭଜା କରିଦେଲୁ ଆରୁ ଆଲୁ ପୁଟଲ ଭଜା କରିଦେଲୁ ସରି ଆଲୁ ପୁଟଲ ଭଜା ଆଉ ରୁଟି ହେଟା ଖାଲି କରିଦେଲୁ ଆଉ କିଛି ନି ରାନ୍ଧିନ ହେନ୍ତେ ହିଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲାନ ଆମକୁ ଆସୁନ୍ ପୁରା ଆଉ ବାପା ଖାଇବା ଲାଗି ଘରେ ବରେଇ ହେଇଥିଲେ ନ ସେ ରୁଟି ଆର୍ ଗୁରସ୍ କରିକି ଖାଇଦେଲେ ବେଲ୍କେ ଆମେ ହେଟା ଆରୁ ସେ ଖାଇସାରିଲେନ ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନେ ରଖୁଛେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ করবে ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆର ବର୍ଷକେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍ ଆମର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପକେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଇବେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭୁଲବେ ନାହିଁ ତ ଚାଲୁନ୍ ଇନେ ରଖୁଛେ ଆମର ଖାନା ପିନା ବି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ନି ବନେଇନ ତାପରେ କାଲ୍କେ ସ୍କୁଲ୍ ଖୁଲ୍ବାନ ଇଶାର ତ କାଲି ଫେର୍ ରୁଟିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇକି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ଯାଇକରି ତ ଚାଲୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଲି ଜୁହାର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍